श्री गुरु महिमालेख शरण, श्री गुरु महिमालेख शरण, श्री गुरु महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि ब्रह्मलीन अवधूत क्षेत्रवासी बाबा लिखित सत्य महिमा धर्म उपदेशामृत पुस्तकर नवम परिच्छेद विषय। एही नवम परिच्छेद रे से बाबा लिखि जाइछन्ति विवाह 8 प्रकार। एही 8 प्रकार विवाह कौन कौन ताहा सबु टिकी निकी करी सेमाने बुझाइछन्ति। एही विषयटी को आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछन्ति सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करि देई पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु और ऑल नोटिफिकेशन दबाई दियंतु, जहाद्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेब सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिब। आसंतु एबे आरंभ करिबा। नीर मांकर मन लागिछि कौन गोटे ब्राह्म विवाह कथा कहिले। से विषय शुणा को तांकर भारी आग्रह। एणु तर तर होई नीर बापा को गंडे खाइबा को देई बासन धुआ धुई कर देई आसी नीर बापा पाखरे बसीगले। नीर बापा बिलरू आसिला परे तांको पाखरे बसीगले। नीर बापा विषय आरंभ कले। शुण, तमे तो काली कहूतिल, तमे तो सकाले कहूतिल ब्राह्म विवाह कौन। देख शुण, मु सेई विषय रे कहूची। नीरमा कहले जा हेउ पुत्र दुहितांक शिक्षा संबंध में जेते गुड़िए विषय कहूतिल ताहाकु मु सबुठारु भल बोली भाबुछि। काहेकि ना सेमानकु आद्यरु जदि एहीपरि शिक्षा दिया जाता ताहले मनुष्य मानकर आयु श्री भोग ठारू आरंभ करी धर्म अर्थ काम मोक्ष चौवर्ग फल कौनसी थिरे किछि अभाव होता नहीं। ताहा सबु मु बुझी पारिली। यही सबु शिक्षा हेउची प्रकृत रे मनुष्यर मंगलदायक शिक्षा। आउ जो नुआ कथाटी कहूतिल ता तो मु बुझी पारिली नहीं। ब्राह्म विवाह से किपरि कौन हुए यह तो आम संसार मध्य देखा शुणा नहीं। आमे ताहा जानिबा किपरि। आमे तो जानुचंती बाहागर होउची, बाजा बाजुची, बाण फुटुची, रोशनी होउची, बर आसुची, तांको घरे विवाह बेदी तैयारी होइतिबो। बेदी उपरे बसी बर कन्याकर विवाह हेउची, मंत्रपाठ ब्राह्मण करूचंती, तापरे पुणी बर कन्या को नहीं तांको घर को चली जाउची। नीर बापा कहले तमे केवल सेईटा जानुच, ताहा तो अजथारे गुडाए खर्च हेउची। रोशनी रे बाण रे बाजारे जेउ खर्च हेउची ताहा आमरी अर्थ खर्च हेउची कि नहीं। तमे कहब जे तांकर पैसा अछि से खर्च कले, से पैसा तांकर नुहे। नीरमा कहले तांकर नुहे कौन तमर से पैसा कि तांको पाखरे टंका अछि, सेमाने चाकरी करिसंती, दरमा पाउछंती, से पैसा रे सेमाने खर्च कले आमे तांको बाधा दबा काईगी। नीर बापा कहले तम एइठारे बुझिबा टिके भूल रही गला। कहिलो जे सेमाने चाकरी करिसंती, दरमा नेउछंती। दरमा किए देउछंती? दरमा अर्थ केउ देशरु आसुची? आमरी यही देशर लोक, देशर अर्थ यही देशर लोक कर बाबद रे जेतक अर्थ देउछंती ताहा ही सेमाने दरमा नेउछंती।
आउ एई जो बाणटीए फुटेई देउछंती से बाणटीर जेतिकी अर्थ दे किणुचंती ताहा सेठी से अर्थटी नष्ट होईगला ना से अर्थरे किछि लाभ हैला ना से अर्थ को लगे आउ किछि अर्थ उपार्जन करि पारिले ताहा सेठी निया लगे दे जाली देले। अर्थात आम देशर अर्थ को आमे निजे निजे निया लगे दउछंती। आम देश गरीब देश हेबो कि नाही कुह? नीरबापा कहले तमे शुण आमर वेद और श्रुति शास्त्रादि सृष्टिर आवाहन कालरू विवाह 8 प्रकार अछि। कौन 8 प्रकार अछि? नीरमा चमकी पड़ी पचारिले। हाँ 8 प्रकार अछि। ताहा सबू राजा और प्रजा आदि विशिष्ट लोक माने करि आसुथिले। कली जुगरे किछि दिन हैला ताहा देखा शुणा नथिला। वर्तमान काल को लोकंक द्वारा क्रमे क्रमे पुणी ताहा प्रकाश पाउछि। सेही अष्टविधि विवाह ब्रह्म मध्यरे ब्राह्म विवाह हेउछि सर्वश्रेष्ठ। ताहा वेदरे मध्य थिला। एबे गुरु महिमा गोसाईंक प्रचारित सत्य महिमा धर्म रे ताहा प्रचलित होई आसुछि। आमे ताहा ही करिबा। नीरमा कहले सेई विवाहर नियम सबु किपरि कहिल? ताहा केउ शास्त्र रे प्रमाण अछि कुह? प्रमाण नथाई तमे मने मने कहिले मु केमिति से कथा मानिबी? नीरबापा कहले सबु शास्त्र मानकरे थिले मध्य ताहा कहिबाकू बहुत हेबो। एणु तमको मनुश्रुतिरु गोटिए दुईटी प्रमाण दे कहूछि एथिरु तमे बुझी पारिबो। ब्राह्म दैव आर्ष प्राजापत्य आसुर गंधर्व राक्षस और पिशाच विवाहर यही अष्टविधि प्रकार रही। नीरमा कहले कौन कौन कहल? मोर मन रहिलानी। नीरबापा कहले प्रथम रे हैला ब्राह्म विवाह, तापरे दैव विवाह, तृतीय रे आर्ष विवाह, चतुर्थ रे प्राजापत्य विवाह, पंचम रे आसुर विवाह, षष्ठ रे गंधर्व विवाह, सप्तम रे राक्षस विवाह और पैशाची विवाह। यही विवाह अष्टविधि प्रकार रही। नीरमा कहले ये सब विवाह केउटी होउची किपरि होउची काहा केउ विवाह को एपरि कुहा जिवो? प्रथम रे ब्राह्म विवाह। नीरबापा कहले सर्वश्रेष्ठ होउची ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाहर अर्थ वर और कन्या उभये ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक विद्वान धार्मिक और चरित्रवान होइथिबे। उभयंकर धर्म मत एक और सुप्रसन्न थिब। एपरि स्थले कन्या पिता वर को आह्वान पूर्वक विवाह कराइबा उचित। द्वितीय रे हला दैव विवाह। दैव विवाह कौन हैला ना विस्तृत यज्ञ रे ऋत्विक अर्थात पुरोहित कर्म करिबा व्यक्ति अर्थात जामाता को अलंकृता कन्या प्रदान करिबा। नीरमा कहले बुझी हैलानी। नीरबापा कहले यज्ञ कर्म कराजिब सेठारे कन्या पिता वर को आमंत्रण करी आनिब और कन्या को विभिन्न अलंकार रे सजाई वर हस्तरे कन्या को प्रदान करिब। या हला दैव विवाह। तृतीय रे हला आर्ष विवाह। आर्ष विवाह हैला आमर जो गाँ गहली रे प्रथा गोटे चली कन्या सुना। वर ठारू किछि अर्थ ग्रहण करी कन्या पिता जदि कन्या को विवाह कराए
ତାହା ହେଉଛି ଆର୍ଷ ବିବାହ। ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ତୁମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ମିଳି ଧର୍ମାଚରଣ କର, ଏହି କଥା କହି ବରକୁ ସତ୍କାର ପୂର୍ବକ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ଆସୁର ବିବାହ, ବରର ପିତାମାତା କନ୍ୟାକୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଧନ ଦେଇ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ କନ୍ୟା ଆନୟନ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ, ବରର ପିତାମାତା କନ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ଧନ ରତ୍ନ ଦେଇ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ, ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ବିବାହ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆସୁର ବିବାହ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଥିବ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ମୁଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିବାହ କରାଇଛି, ମୁଁ ଗହଣା ଦେଇ, ଅର୍ଥ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଆଣିଛି। ଏହା ଗଲା ଆସୁର ବିବାହ। ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ। କୌଣସି ନିୟମ ବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପିତାମାତାଦିଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ନେଇ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାକୃତ କାମଜନକ ମିଳନର ବିବାହ ହେଲା ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ। ଆଜିକାଲି ଏହି ବିବାହ 100ରୁ 90% ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜେ ପୁତ୍ରଟିଏ କନ୍ୟା ଚୟନ କରୁଛି ଓ କନ୍ୟାଟିଏ ପୁତ୍ର ଚୟନ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ। ନିଜର କାମଜ୍ୱାଳା ତୃପ୍ତି କରି ତାପରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି, ସପ୍ତମରେ ହେଲା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘରେ ପଶି ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରି ବିବାହ କରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛ ଯେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ବାଟରୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି। ରାକ୍ଷସମାନେ ଏହିପରି ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଷ୍ଟମରେ ହେଲା ପୈଶାଚ୍ୟ। ପୈଶାଚ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତା। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଛି, ଆଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ପୁତ୍ର ମଦ୍ୟପାନ ହେତୁ ବିହ୍ୱଳା ଉନ୍ମକ୍ତା କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିବା, ବା ପୁତ୍ରଟି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯଦି କନ୍ୟା ସହିତ ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କରି ତାକୁ ବିବାହ କରେ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ପିଶାଚ। କାରଣ ପିଶାଚମାନେ ଏହିପରି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଘାରନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ପିଶାଚ ବିବାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଉକ୍ତ ବିବାହରେ ପୁରୋହିତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନୁସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି। କନ୍ୟାକୁ ସବିଶେଷ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରି ସଦ୍ବିଦ୍ୟା ଓ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ ବୋଲାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ବରକୁ ଯଥା ବିଧାନରେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଅଳଙ୍କୃତା କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାହକୁ ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ ବୋଲାଯାଏ। ଏହି ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ର
ପିତୃ ମାତୃ ଉଭୟ କୂଳର 21 ପୁରୁଷକୁ ବା 21 ପୁରୁଷର ପାପ ନରକରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବ। ବିଷ୍ଣୁ ସଂହିତାରେ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହରେ କନ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗମନ କରେ। ଏହିପରି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଉକ୍ତି ଅଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଧାର୍ମିକ ସେମାନେ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିରମା କହିଲେ, ସତେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏପରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତାହା ଆମ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଯାହା ହେଉ, ତମେ ଆଜି ତାହା କହିବାରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରି ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହୋଇଗଲା। ତମେ ଯଦି ଆମର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସେହି ନିୟମରେ ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହା କିପରି ଓ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବା, କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଇବା, ଆଗରୁ ଟିକିଏ କହିଲେ ମୁଁ ସିନା ସବୁ ଜାଣିଥିବି ଓ ଶୁଣିଥିବି। ନୀରବାପା କହିଲେ, ହେଉ, ତମେ ଯଦି ଶୁଣିବ ବସ। ମୁଁ ଟିକିଏ ବାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ। ଗୋରୁ ପଶିଲେ କି ନା, ଗୋରୁ ପଶିଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖି ଆସେ। ଏହାପରେ ମୁଁ କହିବି ବ୍ରାହ୍ମ ବିବାହ କିପରି କରାଯାଏ ଓ ତା ଦ୍ୱାରା ଉପକାର କ'ଣ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।